kan itu udah beso tuh lagi popa itu. Wah, mau gemur sudan tuh. Kayak empuk. Ay, na. Wala ko tong amdan baro. Pinoy ko to, milmo mang ko tong amna. Yunam ko nae. Labinam ko, labay to so labay masa dongoro tulan na tang lang peja. Wah, kabita pa ikan no, ko to ngono. Yawa saba ina. Nong nara doyong yomong ka. Nong nara mo ko sare pa duson. Alina. Awa, suro sedan ge lamme gurguda. Noy kindon. Nong nara mo ko sare pa duson. Alina pinon dota. Mo sabi na in ma sa bitang malang sa mga pinayon. China. Awa ko kama wala ko sa mga pinayon. Hindi may para pa yamo sa samo. Dugo yamo mo hindi pa ay bon mo pinna dugo yamo. Hindi pa ay bon para pa. Awa. Sa pina, sa do pota do pota. Sa. Ma ara pa aro pa da ono namda. Mo na sa ara pa ko sar para do. Sampai tuh saya tuh kemana? Awan, mau ngantar lu ngapa? Mau nasi bisa stop apa? Mau kami mulai coba ikan mana apa? Kami mulai yang mau. Yuk, tadi nosinya, ditunggu kalau sampai midak mo. Nosinya namanya nampu lu yokai. Nosinya kadang malang, kabidang malang. Nosinya budak mo kuy nanda rumah ada. Opona kan nosinya. Saya lebih baru nana. Orang berbagi tanam nana itu kan kalau budaya mula tadi saya tantang nana ambil di luar mamu. Tadi saya di luar tuh bak ambil pang di luar tuh. Ay no kom dong ah. No macam kerek sula om nanda lu dong no. No gong dong lagi mana kerek sula om nanda dong jangan kom dong no mau dam mituk dam. Gudanya ko. Ay, gumanyo ko ya ako dulang no. Gumanyo ko ya ako duman ta guyo. Nana kaya ako takiban na. Awa ya mga guyo ko. Unsa na tiyo sa may magel kap gularak ko. Sa na tiyo sa may aba magel kap gularak ko sa natisam na. Tiyo ko ya mga. Sa na tiyo sa may katien sul guyo ko. Para pa na ilu paun sul lubar ay ama. Ya mga galat ko. Galat ko ya mga. Nolong aku kumdan na ludung sangog video sa blogedi. Nolo sa ko sinja na mamang ko. Foto kini aglang sala. Dam jogla pajogla ima pa. Ayo pa buza-buzila doingam. Takpolang ko. Kapam niya mulo sa kahini ko sa Bortoman supak solila dung. Bila apa mau kumdan na ludung, saya ko sinja na mamangam damnyo ka, amna apa kumdan na ludung.